سلام نعكم يخون كبرانن تعذبت مدب نلوم عربي ميازيا سلسته كل تشحن عسران شدشتن استدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال اب كويت بسنك متقعتي درون ام متقاري ندادي متقعتي تفتيمم الجزيرة لوم أبزوت أب بيت صحفة زينا منجس كويت أم محبرة ومراخبي إكس كم زحبرو لوم عربي سلسته ميازيا كل تشحن عسران شدشتن نقهو أب آل أحمدي زركب ناينا داد متري تكال بمتقعت درون تدبديبم إذا متقعت زعالة بلو تكال بمنجساو تكال كويت بتروليوم كوربوريشن زم حادر كوينو حادة خبتم عبيت قطباتات عند تاتتا هاجاريوم بتستفت أما متقعت درون أبستفلاليو نايسرح كفلتات اتمتري ندادي حيال بارع حوي كمستولعه تاقليت اللهم يخون مبارك ساب حجي أبتبوتا سرح زكايدو أبزنبرو سرحتنياتات سورده ناي أكال قدعات ويموت كمزيله اتوقعوت أبتاب أرقاقيت اللهم اتمتقعت مستفت أما ناي هسوس حدقان مكل خال حون بجلتات بؤون أبتبوتا توافيروم نتبارع نمكوت زارن توساق عنوات نمكل خالن يقالسو اللهم قدمت متقعت مفتامو ابلع لها كويت متقعت مسايلن درونن يكايد كمزلو زحبر ناي متنقعتا ملأختي تمحلاليفو خمس نبرون تفليت اللهم إيران خالقت ناي أمريكا F-35 ناي وقع نفاريت كم زودقت قليت حيلتات مكل خال سورة إيران IGRC أبلع المأكلاي كفلقت هاجر كتبرر نزقنحت كالقت أمريكاويت F-35 ناي وقع نفاريت كم زودقو قليت اتمس حيلتات مكل خال سورة إيران استأساسر فارس نيوز ايجنسي أب تيليجرام أب زرقحو حبريتا اتا نفاريت ملوء بملوء عنيان تحمشيشان كم زودقت قليت اللهم بتأبتا نفاريت زورده كبيد عنوت بزعبات بايلوت كساب حجز ترخبه وقعو حبريتا يلن ناي إيران مهر نيوز ايجنسي كم زحبرو دما بسنك اتدحر مودا غازقات امحيال نتاقي اتو بايلوت كابتا نفاريت تونجفو قوات خمزي كاله يقمت ماكلا إزا أمريكا بزعبا زحدش كسي كساب حجز هابو ملأختي يلن يخون مبر اتتكال قدم حج بتمساسا لكاب إيران زغربه أمريكاويت ناي وقع نفاريتا وديقنا زبل حبريتا حاسوت مخانو كقلت أنيحيوم إيران أبلع البريطاناويان تكالاتن هاجرات وشمتن متقعت فتيما لوم عربن وجهو أب إيراق أب كتما إيربيل زركبنا حنت بريطاناويت كوبانيا معدق نداد موتر بمتقعت درون تهاريمم اتمتقعت حيال بارع حوز سعاب خوينو تسليم تكنا بسماي كوت سخلو زر فيديوتات بمنጭ زينا روداو تزرقحلوم إذا متقعت زمته أمباسادر إيران أب عدي إنجليز سيد علي موساوي إيران أبلع البريطاناويان وتهدراو مدبرات متقعت ختفصم تحسب كم زلا دحر مغلاصيوم بتوسخي إيران أبلع الغرباب التهاجرات وشمت سفيح متقعت درون أكايدالام أب كويت عالم لخ معروفو نفرت بدرون تهاريمو أبناي نداد مخزنات بارع حوي ترايلوم أب حبرات إمارات عربون بسنكز ودقناي مسائل فنجلجالات حدا زيغا بانغلاديش كموت كلو أب بحرين سعود عربن ون تمساسال متقعتات تفتينيوم بريزيدنت دونالد ترامب بزعبازي اوبريشن ايبيك فوري تباهيلو تصوع زلو وتهدراو سرحيت حدش حبريتا نهزب كهب مخانو أفليت اللهم ترامب أمريكا كاب تهران دحر قلتا ويسلسة سومن كتوات ستخيليا بمبال اتخينات نامود وقتو يقرب كم زلو أميت اللهم يخون بر أمريكا اتخينات نخوكوارت إيران نيكولوراو أتوار نخيتا معبلن متحلالف بحر هرمز نخد كفتن زقدد 15 نتبتات زلو ناي مقرات كوينات بلان نختقبل تتقلبالا حالتات مكل خال سورة إيران أبلعلتن أبتي زوبا زنقساقسا عبيتنا أمريكا كوبانياتات تكنولوجي حدش متنقاتا أوت يومالو اتزرزرن كوبانياتات مايكروسوفت جوجل أبل إنتل IBM تسلا كمون بوينغ زحقوف كوينو كابلو مجميرو علاما كخونو خمزخلو أتنقيقومالو أم التحالف بحر هرمز تهرمت مركب تايلاند ناي سبريسا ترخيبوم أم التحالف بحر هرمز تهرمت مركب تايلاند ناي سبريسا ترخيبوم منيستر قدايات وطاي تايلاند لوم عربي أبزوت أو مغلطي أبتاز حالف ورحي أم التحالف بحر هرمز متقعت زوردا مايوري ناري زيتب حالت ناي تايلاند مركب ناي سبريسا 5 ترخبه CNN لوم أبزوت أو تبصاب أفليتوم
እታ መርከብ ብዕለት 11 መጋቢት 2026 ንግሆ በቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ክትሓልፍ ከላ ብድሕሪኣ ብዝወረዳ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍሊ ሞተር ሓያል ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ነይሩ። ሓይልታት ምክልኻል ሰውራ ኢራን እታ መርከብ ንዝተውሃባ መጠንቀቕታ ብምንጻግ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ክትሓልፍ ብምፍታና መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙላ ገሊጾም እዮም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ብሓይሊ ባሕሪ ኦማን 20 ሰራሕተኛታት ክድሕኑ ከለዉ 3 ሰራሕተኛታት ግና ሃለዋቶም ጠፍዩ ነይሩ እዩ። እታ መርከብ በቲ ባርዕ ሓዊ ስለ ዝዓነወትን ማይ ስለ ዝመልአትን እቲ ናይ ምድላይ መስርሕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። እታ መርከብ ዝዓረፈትሉ ቦታ ውሑስ ምስ ኮነ ድማ ፍሉይ ናይ ምድላይን ምድሓንን ጉጅለ ተዋፊሩ ኣብ ዝገበሮ ዝርዝር ፍተሻ ኣብቲ ዝዓነወ ክፍልታት ናይ ሰብ ሬሳ ክርከብ ክኢሉሎም። መንግስቲ ታይላንድ ነቲ ዝተረኸበ ሬሳታት ብዝምልከት ነቶም ሃለዋቶም ዝጠፍኡ 3 ሰራሕተኛታት ስድራ ቤታት ሓበሬታ ከም ዝሃበ ገሊጹሎም። ይኹን እምበር እቲ ሬሳታት ብሰንኪቲ ዝነበረ ሓያል ባርዕን ዕንወትን ክሳብ ሕጂ መንነቶም ብንጹር ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን። እቶም ዝድሓኑ 20 ሰራሕተኛታት ግና ቅድሚ ሕጂ ናብ ዋና ከተማ ታይላንድ ባንኮክ ተመሊሶም ብሰላም ምስ ስድራ ቤቶም ተጸንቢሮም እዮም። እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ኣብ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብን ንጹሃን ሰራሕተኛታትን ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ እዩ። ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ድማ ነቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ዳግማይ ንምኽፋት ዲፕሎማስያታውን ወተሃደራውን ጻዕርታት ኣብ ምግባር ይርከብ። ትራምፕ ንዕንወት ዓብ ድልድል ኢራን ሓላፍነት ወሲዱ። ሎም ብዝወፀ ጸብጻብ ዘጋርዲያን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትሕተ ቅርጻዊ ፕሮጀክትታት ኢራን ዝኾነ ቢዋን ዝተብሃለ ድልድል ብመጥቃዕቲ ኣየር ንኽዓኑ ከም ዘፍቀደ ሓላፍነት ወሲዱ። እዚ መጥቃዕቲ ዝመፀ ትራምፕ ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክመልሳየ ካብ ዝብል መጠንቀቕታ ሓደ መዓልቲ ድሒሩ ዝሰዓበ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ቴህራንን ካራጅን ዝርከብ 136 ሜትር ብራኸ ዘለዎ ድልድል ብኽልተ ሚሳይላት ተሃሪሙ ሃንደበት ክዓኑ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ብፕሬዝዳንት ትራምፕ ተዘርጊሑሎ። በቲ ፍጻመ 8 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 95 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እቲ ኣብ ኢራን ዝዓበየ ድልድል ዓንዩሎ ደጊሙ እውን ንስራሕ ኣይክውዕልን እዩ ብምባል ስምምዕ እንተዘይተገይሩ ገና ብዙሕ ክስዕብ እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎም። እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅመር 5 ሰሙን በፂሑ ዝርከብ ኮይኑ ትራምፕ እቲ ብ28 ለካቲት ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ስርሒት ዳርጋ ተዓዊቱ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ሕጂ ዕላምኡ ካብቲ ናይ ኒኩለር ትካላት ናብቶም ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨውታት ቀይርዎ ምህላው ገሊጹ። ካብቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ዕለት 28 ለካቲት ጀሚሩ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ልዕሊ 1500 ናይ ቦምብ ደብዳብ ኣካይደን ኣለዋ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ኻመነይን ሰዓብቱን ክቕተሉ ከለዉ ክሳብ ሕጂ ብግምት ቀይሕ መስቀል 1900 ሰባት መይቶም ልዕሊ 20,000 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኢሉ ጸብጺቡ። ኢራን በቲ ዝወርዳ ዘሎ ዕንወት ብምቁጣዕ ዝያዳ ኣዕናውን ደማውን ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃናን እቲ ኩናት ድማ ክሳብ ጸላእታ ዝማረኹ ክቕጽል ምዃኑን ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ክፍሊ ኢራን ኢብራሂም ዞልፋቃሪ ሓቢሮሎም። ወገን ኣሜሪካ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኢራን ዘማዕበለቶ ናይ ዩራኒየም መኽዝናት ግዲ የብለይን ብምባል ስክፍታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እዚ ድማ ብዙሓት ተንተንቲ እቲ ኩናት ንምንታይ ተጀሚሩ ዝብል ሕቶ ንኽሓቱ ገይርዎም ኣሎ። ኣብ ሶምን እዚ ጥራይ ኣብ ከተማ ኢስፋሃን ዝርከብ ናይ ሚሳኤል መደበራትን ኣብ ቴህራን ዝርከብ ናይ ሕክምና ትካልን መጥቃዕቲ ወሪድዎም ኣሎ። ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢንተርኔት ሙሉእ ብምሉእ ዓጽያቶ ትርከብ። እዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣብ ቁጠባ ዓለም እውን ከቢድ ጽልዋ ፈጢሩሎ። ዋጋ ነዳዲ ብሓንሳብ ብ7% ወሲኹ ሓደ በርሚል $108 በፂሑሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እውን ዓለም ኣብ ኣፍ ደገ ሰፊሕ ኩናት ከም ዘላ ብምግላጽ እቲ ደማዊ ኩናት ብህጹጽ ንኽቋረጽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ብተወሳኺ እውን ዴይሊ ሜይል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ብኢራን ተዓጽዩ ዘሎ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ንምኽፋት ኣብ ዝግበር ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብድሌተን ናይ ሓባር ልፍንቲ እንተዘይተጸንቢረን ንዩክሬን ዝወሃብ ኣጽዋር ከም ዘቋርጾ ኣጠንቂቑ። ትራምፕ ነቲ 5 ሰሙን ዘቑፀረ ኩናት ኢራን ንምዕዋት ኤውሮጳውያን መሻርክቱ ዝያዳ ወተሃደራዊ ግደ ክህልዎም ይጽዋዕ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ትራምፕ ንዩክሬን ኣጽዋር ንምዕዳግ ዝሕግዝ ፑሩል ዝተባሃለ ናይ ኤውሮጳ ፋይናንሳዊ ፈንድ ኣሜሪካ ከተውፃሉ ከም እትኽእል ብምግላጽ ጸቕጢ ፈጢሩሎም። እዚ ጸቕጢ እዚ ድማ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ
ንፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን በመማን ኣብ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ውሑስ ንምግባር ድልውነተን ዝገልጽ ናይ ህጹጽ እዋን መግለጺ ንኽፍርማ ገይርዎ እዩ። ትራምፕ ንኪዳን ኔቶ ናይ ነብሪ ወረቐት ክብል ብምንዓቕ ኣሜሪካ ካብቲ ኺዳን ክትወፅእ ከም እትኽእል ብተደጋጋሚ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢራቅን ኢራንን ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ እቲ ፓክ3 ኢንተርሰፕተርስ ዝተባህለ ናይ ፓትሪዮት ምክልኻል ኣየር ሚሳኤላት ዓብ ጠለብ ፈጢሩሎም። እዞም ሚሳኤላት እዚኦም ንዩክሬን ካብ ደብዳብ ሩስያ ንምክልኻል ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም። ይኹን እምበር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንኣሜሪካ ዘድሊ ነገር እንተኾይኑ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ክንህብ ኢና ብምባል እቲ ንዩክሬን ዝኸይድ ዝነበረ ኣጽዋር ናብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ክቕየር ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም። እዚ ድማ ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዩክሬን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ። ኤውሮጳውያን መራሕቲ ኣብ መጀመርታ እዚ ናትና ኩናት ኣይኮነን ብምባል ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ካብ ምስታፍ ተቆጢቦም ነይሮም እዮም። ትራምፕ ግን ብዛዕባ ኔቶ ዘለዎ ቅሬታ ብንጹር ብምግላጽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ግዜ እዚ ክትዝክሮ እያ ብምባል ንመጻኢ ዝምድንኦም ዳግማይ ክምርምሮ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም። ማርክ ሩተ ነዚ ወጥሪ ንምህዳእን ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘሎ ርሕቀት ንምጽባብን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክበጽሕ መደብ ኣውፅዩሎም። ኣውስትራልያ ንኢራን ኣብ ልዕሊ ዓለም ቁጠባዊ ስቃይ ተውርዳላ ክትብል ከሲሳታ። በመሰረት ካብ ሮይተርስ ሎም ዝወፀ ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መተሓላለፊ ባሕሪ መጻብቦ ሆርሙዝ ብተግባር ምዕጻዋ ነቐፌታ ኣቕሪባ። ዎንግ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ይጎድእ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ እቶም ነቐፍቲ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ብዝለዓለ መልክዑ ዋጋ ይኸፍሉ ከም ዘለውን ገሊጻ። እዚ መግለጺ ዝወፀ ብሪጣንያ ነቲ ኣብቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ዕጽዋን ምዝርራብ ናይ 40 ሃገራት ናይ ቪድዮ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዳ እዩ። ዎንግ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርግሐቶ መልእኽቲ ትማሊ ምሸት ዘካየድናዮ ኣኼባ ነቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ክፉትን ውሕስን ንምግባር ሃገራት ክወስድኦም ዝኽእላ ዲፕሎማሰኛታውን ሲቪላውን ስጉምትታት ዝዓለመ ነይሩ ክትብል ገሊጻ። ሚኒስተራት እተን ተሳተፍቲ ሃገራት ቀጻል ናይ ሓባር ስጉምቲ ምውሳድ ኣገዳሲ ምዃኑ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ዎንግ ብተወሳኺ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኾነ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደት ወተሃደራት እውን ናብ መሬት ኢራን ከም ዘይለኣኸት ኣስሚራትሉላ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ወጥሪ ንምህዳእን ነቲ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕን ዝግበር ጻዕሪ ደገፉ ከም ዝቕጽል ድማ ኣረጋጊጻ። እዚ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ንዓለም ለኻዊ ቀረብ ነዳዲ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ዕጽዋኡ ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ካምፓላ ሓደ ሰብኣይ 4 ህጻናት ቀቲሉ። ፖሊስ ኡጋንዳ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝዘርግሖ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣብ ክፍለ ከተማ ማኪንዴ ፍሉይ ቦታ ጋባ ኣብ ዝርከብ መዋእለ ህጻናት ጋባ ኤርሊ ቻይልድሁድ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝፃወቱ ዝነበሩ ቆልዑ ካራ ገይሩ ን4 ህጻናት ጭካነ ብዝመልኦ መቕታሉ ኣረጋጊጹ። ወሃቢት ቃል ፖሊስ ራቸል ካዋላ ንናይቲ ከባቢ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃበቶ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ብሓደ ወዲ 34 ዓመት ወዲ ተባዕታይ ከም ዝተፈጸመ ገሊጻ። እቶም ጉዳይ ዝኾኑ ህጻናት ሓንቲ ጓልን 3 ኣወዳትን ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ። በመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር እቲ ጥርጡር ከም ወላዲ ተመሲሉ እዩ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ። ፈለማ ናብ ቤት ጽሕፈት እቲ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ምስቲ ኣመሓዳሪ ቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምዝረራብ ናብ ግዳም ወፂኡ ነቲ ዓቢ ኣፍ ደገ ዓጽይዎም ድሕሪኡ ነቶም ህጻናት በብሓደ ብኻራ ከጥቅዖም ጀሚሩ። እቲ ገበነኛ ንተወሳኺ ህጻናት ከይሃሲ ብሓደ ናይ ሓንቲ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ሓላው ሰላም ከም ዝተዓገተ ተገሊጹሎም። ፖሊስ ኡጋንዳ እቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ኣረጋጊጹ እኳ እንተሃለወ እቲ ገበን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝፈጸመ ግና ገና ኣብ መርመራ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ቴሌቪዥን ኤንቲቪ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ወለዲ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ክበኽዩን ክጭነቑን ተራእዮም ኣለዉ። እቲ ፍጻመ ምስ ተሰምዐ ድማ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ነቲ ገበነኛ ባዕሎም ስጉምቲ ክወስድሉ ብምፍታኖም ፖሊስ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ንምብታን ናይ ኣየር ተኹሲ ክኸፍት ተገዲዱ እዩ። ኣብ ካምፓላ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥም ፍጻመ ብምዃኑ ንነበርቲ እታ ከተማ ዓብ ስምባደ ፈጢሩሎም። ክቡራትን ክቡራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።